Ayun. それからどうしたの？ Ayun. 30 seconds Hindi ko to mapindot battle. yung lower right eh. Pag ni-use ko ba yung Enigma, pre, Of course. makaka-cancel yung ano, black hole? Oh, Makaka-cancel Oo, yun ba? pre. Oo. Yeah. Sige. Uy, Eh, Para- paano kung naabot ka ng black hole, pre? parang Hindi, delay. wala na. Oh my God, bakit may delay ako? May delay nga rin ako eh. Wala akong Didos yan, pre. Wait, Didos. 55. Ay, pre. Ayun, okay. Dalawa The sila dito, battle pre. begins. Baka? Punta ako dyan. Pre, gagi, ba't ganyan, pre? Bakit nandito ka, TV? Ganda ng metamorphosis nyo. Oo nga eh, black na black eh. Ay, Nastan ka? yes, okay. Ah, Ano pa napalakas pala kasi, dito. anong ano, mukhang first yun na Ang race. Tapos, Uy, ang ganda rin ng enigma niya, what the heck? Ganda oh. Miskin yung enigma niya? Ito. Kanina wala eh. Ba't kanina wala miskin yun? Oy, pala. kanina wala. Heck. Yeah. Ang ganda no, baka siyang clockwork. Ah, mamatay yung lahat na yun. Nice to nice. ay, bobo! Ba't doon? Ganun yun. Ako mag-aras Ken, mag-yes ka lang. Metamorph, pre. Meta, Boss. pero kung mag-aharas tayo, meta. Tapos yung dami. Yung conjure image mo. Yung first skill mo kasi yung ano, yung pangharas ka sa kalaban. Ay, gali. Kami gan. Ay, gagi. Ay, Bobo, Venus. bobo. Kaya nga, hindi ko rin labak. Ano ko eh. Ay, gagi, nakasiulas mo. So, nagpo-pull. Sarap ko na ako sa ano. Kuha ako ng foundation. Then, orb of corruption. Team. Timothy. Ay, nagsalve siya, pre. Pre. Ay, thank you. Max na pala agad to na 20. Ako? Oo. Ay, alam ko max nito dati 23, di ba? O 32. Hanggang 20. 42. Coming for you. Oy. Oy. Wala pa akong third Ay, skill eh. Pag may third skill. Hindi pa kumuha. Ay, ano siya? Uy. Ay, gagi, pumasok ka. Kagi nagbeta ka, ang tagal ng cooldown mo. Pa-jump ako. Ay, go. Well, pwede naman, push Thank natin. you. Tawag. Hindi na nyo pa yun. Ay, lagi, matapin ko. Ay, nakalaro ko dito. Ram. Ay! Na-hit. Ang lapit lang pala yun, bro. Baka na ano, Lotus. Kaya, Wala ka natin. Wala na mita mo ba eh. Ken? Holy shit, kumusasal na ako. Okay, Lycan? Matay ka, pre. Ay, beat. Beat pala, Lycan. Nag-ult na siya. Your top tower is under attack. ano yan? Your top tower
is under attack. Oh, thank you. Of course. Ay, patay ata ako. Ay, gagi. Oh my god, sorry. Shade, guide me. Hindi. Ano? Pinalak kong tanggalin lang yung clarity niya. I accept your guidance. Strength fall on you. I Shadow go. Blade pa ba ako? Oh, It's at be least by. magpantakas ka. I hear and obey. Death's Ba't dalawa? Siya lang lang. Wala tap 4 minutes. Marcy. Laro dito. Tabog na to. Ano, tap. Nice one. Wala dito. Wala yung... Enemy's top Ay, Wala, tower wala. has fallen. Wala AA, wala ano. Eh. Hindi ako papasok. Ay, wala AA. Yes, Manta. I hear. Oh my god. Ano, sige, dito yung ano. As the shades Di direct. pa ako 6 eh. Yes. Wala yung... As you wish. Ito, AM. Bottom is missing. I Okay, go. palagan mo pre. Nice one. Shade, guide me. Warded? Warded ba dito? Ay, gagi, may ano, minig mo. Tommy? Ay! So Gala. Sorry, bro. The enemy's middle tower has fallen. Apat ay 5, gagi. Come on. Grabe naman siya. Yan ako level 6. Pero, masag naman yung ano. Tara, dip natin itong bot, pre. Wala ko Sayang. na. as the shades direct. Your bottom tower is under Tara. attack. Ay, gagi. Naku, patay ata ako dito. Yun lang. Patay, Your patay, bottom patay, men. tower is under attack. Oh, yun lang. Ay, to. Di, sayang. Oh my god. Wala akong dami. May third ka. Attack. AM, malambot lang yan. Dito lang din. Ang saktuhan pa lang. Your Wala bottom yung tower has fallen. I have seen the other side. Ano ba, sir? Bago na. Sorry na yan. May ano ko, pre. May fight boy. Naka-silence eh. Sino mo send? Uy, silence. Silence. The spirit moves Wala ka me. mana. Oo nga. Wala ka man. Oh, nice one. Nice. Your middle tower Ay, may Doon. Ikaw mo. I accept your May sentry. Lapit. May ano ako. May manga. As it please you. Ang ganda ng exit mo, pre. Pre, or paano, pre? Ano yun eh? Your My God. top tower is under attack. Palagan mo na. Siyempre. Nice one. Your middle tower is under attack. Anong first game ito? Slow? Magkakas ka ng ilo sa kalaban. Ilo ng kalaban na atakin sila. I accept. Bro. Warded. Shades, guide me. I go. Ay. Ay, gago. Third. Fuck, shit. Hindi ako napag-third. Yes. Nice one. Ay, typical bot. Wala ako TP. Oh my god, ubos agad siya. No. Agad, pre. Grabe naman yung ano na yun. I hear. Damage na yun. Your middle The spirit tower moves is under me. attack. Paminiro lang yung first game, pre. I accept your Hindi pre. Pang malata. Area yan, pre. Area.
Sa ano lang yung tatalaba sa champion lang. Ay, gagot. Tinamaan ako na yun. I fight. As you wish. Uy, Bot tara, sila? tara. Bot? Kapalag yung hood. Oo. Ay, hindi. I hear and obey. Pagkatapos ng manta, nung excited. Nag-diffuser ka ba? Hindi. May tao dito, may tao dito. Hindi-diffuser ba ako? Pwede. Guarda data. As the shades Wag direct. deep you. Magbubenta ka lang din eh. Ay! Nagbis pa ako! Ngayon. Naglaw. Nice. Well played. Tara, basa tayo. Guarded pa rin. Tao dito. Pre, ingat sa Enigma. Pre. The spirit moves me. Ayan. Dire's structures are fortified. Ay, or. So, Teka. The enemy's bottom tower. parang like that. Dagger, wala pa ako dagger. Wait lang. Patay to. Habol. I come. Ito, dito. Habol. Shock sayang. I will plead you. Wala lang. Your Na middle dalawa tower naman. is under attack. Anong next item ko, pre? I hear. Wait lang. Naisip din ako ito. As the shades direct. Ano pre, yung papalayo? Yun. Dragon Lance. As you wish. Pike. Ayan, Pike. Pike. Magbaganon rin ako. Pike. Wala ba naka-arcane sa atin? Ako. Wala pre. Sino yun? Ako. Naka-arcane. Ah, Accept your guidance. Bobo. My bad. The enemy's middle tower has fallen. Yes. You are heard. Coming for you. Guarded Lance. Iba to ba? Ito yung Arcane. Your top tower is under attack. Arcane. Ito ba ito? Yun. Gago, nawala si Team. Manning. Tower has Timo. fallen. Wala yung the hood. Good. God. Ay, nag-ward ka. I hear. Marcy. Ay, kita ko. Yes. Oh my god. Good boy. Talan. Back. Ay, actually, kaya ko to. Kaya na. Aim. Ay, gagi. Yan lang. Akala ko yun. Akala ko AA yun. Ako napatigas pa ako. Ilig pa pala. AM ako na AM. Malambot yung AM eh. Hindi Kaya eh. siya, Buti na nabawag yan sa taas. Wala pa akong ticket eh. For the ancestors. Gabi. Pwede pre. Okay rin ano pre. Kuha ko sa'yo, pre. Butterfly. Butterfly. Oo. Pang heater ka Sarap, Fortnite Torment. Yan. Tara. Pasama. As the shades direct. Tara, Torment style. May souls ka na ba? 16. Eh, 4 lang naman to. Torment by Torment. Okay. I hear and obey. Bakit na, thank you. Ay, maganda yan. Yung ward. Is Ano maganda pre? Vindicator, Nemesis Curse. Ano ba mo? Shades guide me. Ang ano? item. So say the Pag spirit. nag-BKB ka ba, pwede ka pa rin ma-black hole. Oh, pre. Pre. Oh, shit.
Ito yung tunay oh. Tara nga, hunt natin to, hindi ba? Nandito sa bot. Pero makapag-skill ka pa rin. Ito! Ito yung enigma. Oh. Ilo. Ilo yan, ilo. Ay, okay. Nandito lang. Medyo matigas eh. Hindi ko agad mahihit ng... Ito. Wait pre. Ilo yan. Ilo pa rin ba yan? Ilo nga yun. Ilo. Ay, tatayin to eh. Ano? Wala, nagtatago siya. Ay, nag-torment. As you wish. CCB na pala. Hindi na magmatay. So say Actually, the yung ano, spirits. CPB nga rin. Ulit ang buhay ko, 1 or 2. As it please you. Warte dito pre ah. Nawala wards ko eh. I hear. Dito. Ito. I accept. Habol ba? Pilit Ay. ko warte kasi yun eh. Ano yan eh? Make your Bait. peace. Baka maano lang ulit tayo. Yung enigma yung sa target. Ito. Nasaan kayo? Lagi. Hanap yung enigma. Ito, okay. Ay, gago. Tinamaan ako nun. Ito, katabi nyo. Ayan. Gagi, di ako nakaano. Silence. Ay, Ito, ayan. Oh my god! Anong tama? Ito, ayan. Palag. Nice one, yeah. Nice one. Kaya ko yan ah. Spike. Fight Thunder. Ay, wala. Yeah. Haba ng buhay niya. Ano ka, duwa ba? Coming for you. Fear for life. As the Tapos shades ng direct. butterfly, pre. BKB ka pre. I go. Wala na. Tema na. Of course. Sa trabaho ko, kinakanta ko yun ng puta. Ito, naalala mo. Ano ba yan? Saan ba yan galing? Liga 8, sabi ang puta, puro ganyan. Spirit moves me. Yung mga hapon kasi kami nakalaro nung nag-apex pa. Puro chat bansay. Sino nag-chat ng mga hapon? Kami. Tartado. Tapos yun yung chat nasa. Kasi bansay din. Ano tayo? Hey, hello. Warte data dito. Uy, tulong. Kagi. May pang force na pa kayo. Medyo. Wala ko Ay, wala. pa Walang kwenta. You are Hindi, heard. naka-SS pa ako nung AA. Ganda ng picture mo. Ay, gagi ka. Ay, kamay. Ay, pumasok ka pa rin? Patay ako nila. Thank you. Ay, pasokan mo. Oh, damn, bro. You know, walang blink strike. The enemy's middle tower. Oh my god. Ingat na sa enigma pre. Ikaw rin. Panjang pa yun. Panjang lang. Lang. Ay. Mata. Ay, sayang. Ay, nag-vibe ako. Enemy's middle tower. Ayun nga. Tapos yung mga nagad ko.
Kung ano. Nice one. Basag Vittorio. Yep. Tatapusin niya yung Ah, please. please. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Pwede. Ha? Hindi ka pa ba? Dagon ka, pre. Pago ng putik. Ano na lang. Study. Mas kadi, tama. Radiant structures Ako ba? Ako ba? are fortified. Daedalus. Okay ba yung Daedalus sa akin? Mag-butterfly ka na lang para may Is under basket ka. attack. Your middle tower Paano bang has butterfly? fallen. Nakadrip to. Saglit, pre, Your saglit. bottom tower is under attack. Bago may pasher ang puta. BKB, kagi, BKB. Oh my god. BKB na ako. Pinot mo nga. Your middle Para tower is type under pa rin. attack. Radiant Type mo tapos, pre. structures are fortified. Anong basher yun? Your middle tower is under attack. Kaya kayang patukan yan. Lol. Ay, ako pre, akala ko umabot eh. Your middle tower has fallen. Ano yun? Ay, gay. SS pre. Standard. Ay, yun lang. Kasi may ano. May baka. Ay, bago nabuhay pa yun. Kaya nga eh. Of course. Lumapit ang putik. Sige, pre, abuli mo. Fight. Ay, hindi. Bait yan. Tatlong buhay. Bait yan. Next one. Patay mo na yan. Ay, doon. Ayun lang yan, pre. Ika. Hilda. You are heard. Babuhay. Bitches. Gago nga yun, pre. As the shades direct. Insulto ata ako mga puta. Buti hindi ako nakasama sa ano nun. Sa may black hole. Ano nga ganyan? I hear and obey. In fear. Wala namang Parang black hole SS. yun. Ni SF yung mag-fear. May black hole ah. Wala. Kaka-black Black hole. hole lang. May repression pa eh. Pabigat ang rito. Kung operation po yung problema doon. Kaya nga eh. What? Yan yung nakakadali sa akin. Hindi nakaipon AM nila. Tinurog namin yung joke. Lambot siya. Walrus punch.